धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। नमो नमः। हरिः ॐ। वृषभानि देवासादि तद्दूरिता निपारासुवा जगभद्रं तन्नाशुवा। परम पूज्य डॉक्टर महादेव प्रसाद जी चरणों में प्रणाम। उपस्थित महापुरुषों चरणों में प्रणाम। सौने जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अँ कथा चालती थी। हमें मारी पण इच्छा थी खूब के हूँ पण बे दिवस लाभ लेवा माटे जाऊँ। मारी खूब ज निष्ठा है महादेव प्रसाद जी प्रत्ये, केम के वर्तमान की अंदर गुजरात में अंदर विशेष क्रांति फैलावવાનું काम કર્યું છે। અમે ધર્મ ભક્તિએ પૂર્ણ પ્રયાસ સમર્પિત છે। રાત દિવસ એક કરી અને એટલા ગ્રંથોનું અવલોકન કરી અને લોક કલ્યાણ માટેનું સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે। દશરથ બાપુ પણ અહીંયા પધાર્યા છે, સુખરામદાસ બાપુ પણ અહીંયા પધાર્યા છે। એમના બધાના દર્શન કરીને હું પણ સ્વયં પાવન થવા માટે આવ્યો છું। आप पण बधा सौभाग्यशाली छो कि अयोध्या जेवा पवित्र क्षेत्र में अंदर डॉक्टर महादेव प्रसाद जी मुखी थी भगवान रामचंद्र जी गुणगान श्रवण करवानो बधाने अवसर प्राप्त थयो। नमो नमः। खूब धन्यवाद आवा पंडितों विद्वानों नो आभार मानीए छे। साथे साथे सन्मानित व्यक्तिओं में अमारा